Siyempre may bebe siya dun. Pakapala na naman ang smoke to niyan. Malamang. Walang tumawid ah. Eto na, bent na. Bent lang, bent. Bent lang. MR daw ah. Pas. Bakit ba? Ay, nakakalito to. Yung shatter ah. Gago no. Kala mo nakaupo. Wala. Pag A nata. Pa A nata. Wala nang MR ah. Wala na. A na. A na. Wala kay. Wala. Baka bent. So, outer isa. Sure. Oh, isa. Arctic. Oh, actor nga. Nagpaina. Ay na. Ay puta, 56 lang. Sana. A-site. So may missile. Planting. Minus 56 yung 10. Dalawa ba? Fire in the hole. 56 last. Babayin ko na ko isa. Hindi. Last bomb. 56 Bomb on Arctic. site. Patay. Mukhang hindi maganda yung G-Tal dito ah. Mag-scarlight na nga lang ako. Fire in the hole. Smoking bomb. Fire in the hole. Okay, pasama Ay. Ay, ano? pass ah. Hindi pa pasok. Wait Nandiyan lang. lang. Ah! Habang. Tsaka window pass. Wag na. Ano. Sinisirip ko lang naman. Copy that. May wards. Wala. Taro. Smoking bomb. Oh, sige siya. Ito na. Tanga na, Elan na. 2F. 2F guys. 2F. Hacker, ano, hagdan. Pa. Hagdan lang. Meron pa LR. Meron pa sniper. Ay puta. Shatter na. Dark. Isang Bomb has passive. been planted. Bomb on site B. Wala na yan dito. Ay puta. Alam mo. Bata Mission smoke. fail. Blacklist win. Paano ba gagawin natin dito? Smoking bomb. Bomb. Ay, nabulag. Dalawa. Fire in the hole. Fire in the hole. Itong Sana. window, pass pa. Pass na, nakatutok na. Kailangan ko Kailangan ko Siguro LR na. Passage isa. Mid-wall na natin. Ay, Nagana ka, wala naman sa akin. Bomb has been planted. Smoking bomb. Bomb on site A.
Nice one. Nilaban. Walang palo sakit. Thanks to you. Smoking bomb. Fire in the hole. Fire Sa in the MR. Isa na lang MR man. Isa na lang. Dalawa MR Arctic. MR pa. Tapos ano, outer. Ang outer woods, Arctic. Arctic ah. Kaya ako. Fire in the hole. Meron akong 42 yung ano, zebra. Flash bomb. Arctic yung zebra. Oh, wala ka. Red one. Patay yung zebra. Mid yata. Patay. Patay MR. Baba. MR ang kasama. Wala, ang layo ko eh. Fire in the hole. Ato Max. B. Hindi na bulag lahat. Saan? Isa lang. Isa pa angat. MR, Ano, MR. May mid pa. Fire in the hole. Isa pang mid paangatan ata. MR 1 pa. Kaya na. Outer. Eh. Outer nga. Outer na lang. Outer na lang. Saan ka punta? Flash bomb. Bagal ka pumindot man. Smoking bomb. Fire in the hole. Tawid. Isang tawid ah. Fire in the hole. Ay, MR. Bumaba. Nakakar daw ah. LR na. Fire in the hole. LR na. Arctic ah. Eh? Ha? MR lang. Yung 2 isa. Lakar Gitna. isa. Hagdan. Slow pala. Lakar dalawa. Hello. Kumanan pala. Puta, 2F tsaka LR lang. Mission fail. Yung ito. MR. Kasama MR. Fire in the hole. Tawid. Smoking bomb. Oy! Hindi ako. Mali yung bulag ko. Di umabot. Fire in the hole. Forward. Forward na. LR naman. Patay. Tatlo. Sa outer. Yung passage lang. Huwag iwan. Sa outer words. Tapos mid yan, sure. Mid MR. Sure yan. Tawid ah, lakar. Yun na. Outer woods. Woods na pumasok. Woods na pa. Ang ina mo. LR. Pasater yung isa likod. Oh, hindi ko lang. Kulang. Dinive mo na eh. Ilan yun, Kuis? 8 Ilan yung bala mo? 12. Kinulang ng dalawa. Fire in the hole. Si Josh kasi 20 yung nasa cup niya. Tanga na kabilaan. Ayoko na mag-get. So, 11 nga lang yung nasa CO ko eh. apat MR. Ayoko na i-pili. 2 is enough. Benta, ingat ulit. LR na. Yung pass.
outer wood, Arctic. Habang Outer nasa lang. likod. Outer Mid box. pa din. Mid. Wait na, tuwet na, tuwet na, tuwet na. Go, go. Tuwit, tuwit. Gago. Kulang tayo sa tao. Mag-hold. Kalma muna tayo. Kalma. Smoke and fire. Locker na oh. Fire in the hole. Piso ko agad. Fire in the hole. Kinuha na MR nung RPG. Member daw isa. Meron pa mid ah. Patay. Missing. Baka outer. Nagbent ata. Nakita ko may nagtumawid ng bent kanina eh. Wait nga to. Sure. Ito, gate, pa ano nila, slope. Pa slope, S nila. Base. Tumama sa baka. Smoking bomb. Fire in the hole. Smoke and bomb. Fun. Fire in the hole. Fire in the hole. Flash bomb. Bent isa. Fire in the hole. May nakatawid. Meron window pass ah. Ayun yata yung galing bent. Isa pa. Uy, meron po. Sana. Dulo. May LR, Hagdan. may LR. May LR ah. Tapos may kanan kaliwa. May kanan kaliwa. Ay, gago. Puta, may woods pa. Piso ako. Sino to? Piso kasama mo ko isa. Hindi pa. A, nag-A. May Ay, nagpapawoods. puta. Missile lang. Sumisilip. Pinaka left side. Ano, ulo niya. Luwag. Aray ko. Na-focus ka. Dalawa. Babae nga lang ako, babae. Sabi pang may tawid. Hindi smoke, di na alam. Hindi alam kung may tatawid. Takas mo ko. Meron win ah. Fire in the hole. Flash bomb. Nakano ba? Gago na headshot. Saan yun? Oh, ako zero na pala. Shutter. Isang outer ah. No! Pass. May likod ko pa pala. Kabutan. Sayang tao sa akin. Smoke and bomb. Fun. Ba't tayo kasi nilang anggelan Flash lang? Fire in the hole. Flash bomb. Ito na head. Hindi, di alam. Pass mo ko na eh. Ako lang alam mag... Ilang vent pa ba? Kung sakaling mag-A na lang. Fire in the hole. May vent ah, may vent. Mag-A na ata to.
MR lang, Napisukol MR lang. ako. Ang window pass. Ayun pa. May woods na ba? Wala pa. Wala akong nakita. Piso. Piso yung ano, made in China. Wala akong gun. Tay, Saan? kailan na? Heavy na yun. Pero akar ba? Eh. Isa pa. Locker. Kanan locker. Kanan locker lang. Okay, ayun oh. Dalawa yun, dalawa. Ay. Isa pa yun. Nag-i- Atik yan boy. Sinugod gago. Hindi tumama yung ano. Yung parang Sumugod siya sa CR eh. buti na kayo. Patay sana yun. Angatin ko to luwag ah. Fire in the hole. Smoking fun. Smoking bomb. Yan lang sa tao. May smoke mo. Fire in the hole. Pass. Forward. Ay. Isa pa win pass. Yung passage ko. Yung passage. Be safe. Ikot na ako nila, RS na ako. Patay si Silo. Uwe, dinig ako nun, gago. Ipo. Sana. MR lang, LR na, MR. LR. Patay. MR. Half-life isa, yung toast. Half-life. Half-life yan man. Tinamaan sa ingrown gago. Alright, tayo naman. Guys, wala akong kasama sa woods. Pero dito kaliwa. May woods ba, Mags? Gago, piso. Shot at kaliwa. LR kaliwa. Anong shatter? Nakapatok na box. Sana. 50. Piso, gitna. Shatter. Gitna shatter, piso. Gitna shatter. Isa bumubungad. Puta. Sana. Patay. Grabe, lumapit na pala yung woods. Powder na. Mission failed. Wala nang tutok. Hindi ako makatama naman siya. Yung MR, wag bigay. Fire in the hole. Flash bomb. Kuha Lagi muna, may Ian Sans. kuha muna tayo ng ano, titas. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Tara, ita. Bomb Right, spotted. Uy, meron pa LR na kaliwa. LR kaliwa. Saan last? DR daw. Hindi ko makita. DR ba? DR daw ah. Ito DR. Pusin pa 34. tayo yan. Artist yung D4. Dalawa kayo. D4 pare ko eh. Awit sa'yo.
Fire in the hole! Dalawa, shatter kaliwa kanan. Fire in the hole! Good! 8K ba to? Si Tin naglalaro. Ah, 56 ko yung LR 56 ko last. Wala pala sa ano yun, sa... Di naka-open. AFK at Gago. AFK ba tong kasama mo? Astig yung pwesto. Na, dito makikita. Gago, sikip na, sikip na, sikip na. Ang inang pwesto yun. Gago, puta. Akin. Mali ako. Hindi, yung Mali. kasama mo. Astig yung pwesto. Nakatalikod sa sikip eh. Tawiran nyo nga woods pre, para maano ako. Taluman. Bomb! Bumalik yung bomba ko. Ay puta. Saan yun? Isa pa ano, CR. Gago, nasa taas pala. Shatter. Kita pala ako dun sa amin. Ay, sa may DR nila. Shatter isa, Diaga. tas DR. Ayun lang. Oy. Shatter lang. Kita sa akin. Saan? Oh, DR. Tumabot ka pa. Aray. Binato na lang eh. yun o. Alo. DR, kita nyo na. Nice Eh, one. Ay, gumawa ng pangalan na. Progressive. Fire in the hole! Saan yun? Try ko naman. Second mid. Nagpa-CR. Ayun, huwag dyan, mahirap yan. Favors mo dun pare ah. patay Ben. Gago ka, shatter. Timing? Missile Shatter lang kaliwa, shatter kaliwa. Missile. Gago. Mid wall. Binayaan eh. Ayaw mo umalis ah. Hello, yun lang. Ang cute. Di pa na New York. Gago, nasa likod ko pala. Nabol ako sa MR. Natin ay forward. Aim. Pitasin muna natin yung sa... Wait lang. Grenade! Fire in the Mama hole! mo. Uy, MR ba? Side. Dalawa Tara. na lang oh. Right na pa. Ingat, Sige, DR shatter ah. Ingat DR shatter. Ayun na nga boss. A na kami man. Sige, ano niya? A na kami. Fire in the hole! Ba't tinigit mo? Huwag mo yan, huwag mo. Fire in the hole! Fire in the hole! Gago lang, di na forward yung MR ah. Ingat sa likod. Uy, woods pala. Gago ka, woods. Woods Wala oh. ko MR. Ano pa nga sa ano? Ay, Ulo. hindi ko pa pinatay man. Hindi mo na patay man. Akin yan. Yan. Ares na ata, Ares na. Oo nga.
Aras na natin. Eh! Saan Wala yun? matay. Wala, patay na. Nasa ano pa, gate. Patay gate. LR pa. 53 aras natin, 53. Dito lang. Kaya MR na. Supo. Sa all. Ano, puro Marshall na sa kabila. Oh. Tapos sa atin. Fire in the hole! Pagigay nyo. Saan Gago sila? ka. Lang. Ina mo, LR pa. Pa-CR na, pa-CR. 2F pa, 2F. Pinasok yung C4. Pwede i-site oh, pwede i-site. Ang C4 eh. Pinasok yung ano, Bomb Jela. spotted. Nina pa yan. Para ang touch yung nasa anong shutter. Para kuha nyo. Eh, DR. gago 68 CR, 68 CR. Aray ko. 68 CR last. Nice one. Putang it, hindi pa namatay. Kukunin ko benta. Fire in the hole! Ingat tos. Utsu. Josh, gago ka Josh. Bakit Sana. kasi mo gago? Gusto sana yung ano. Gogi. Meron sa iya. Di May pinuho. luwag, may luwag. May luwag, may luwag. Sa may box. Papassage pa ako. Pa-shutter din isa. May DR ah. Ito, nasa Ay, gago! Tangin na mo. Anong pass pa shutter? Aray ko yung Nila, C4 na yung naman. C4. oh. Hindi na to. Mhm. Pa. Mission failed. Global risk win. Hindi mo naman. Tiras tayo. Ganun. Kahit nakatutok na ayaw tumama. Saan ba? Parang bag na, no? Go left side. Parang bag, no? Smoke pa. Palang. Yung luwag nga pakuha. Isang CR, isang CR. Parang sipa. I found it. Balik tama na. Tawiran mo. Gogi sipur. I found her. Ulo. Kanya ulo. Oh. Sa'yo. Yun na. Kaya na loob. Sige. Huwag na laban. Sigit na, sigit. Hold position. CR pa isa. CR. CR 1. Luwag na lang Isa pa, yan. isa pa CR. Isa pa CR. Sana. Sikip. Kukunin ko ulit benta. Ngayon mo. Team, hold position. Nag-smoke ko ng woods. Fire in the Uy, lalaban. Gago. Fire in the hole! Fire in the hole! Idea. Pawalain lang natin tong smoke. Tara, pahinga tayo ulit. Sino ito nasa bin? Ako. Tayo. A site.
Bobo. Ang ina mo, piso. Piso ano, piso LR. Presence. Ingat kanan na. Biyahin yung ano. LR lang piso. Patay mo siya, sige. Tawiran mo. Okay na Yung okay CR na. hawakan pa. Piso is- Mags, kunin mo yung CR, Mags. Fire in the hole! Ayaw na luwag. May piso dyan, Kuis Mags Patay Ay, piso. gago, luwag na. Gago, kanan ko na pala. Luwag na, bumaba na. Isang luwag lang yun, pre, ha. Nakawala pa isa. O, CR na lang. CR. Ay, sumabis. Ganda score natin guys 21-21, 99. Dikit lang. 1 kill, 1 death ang puto. Fire in the hole! Yung woods Kunin ko na. ulit pala. Kailangan naman Fire na. in the hole! Wala mo na tayo Ano, smoke. Insight! Ako pa lang. Dudukot ako ng ano. May nasa LR ba? Lagi. Meron LR Kaliwa. Dalawa na ata dun. Siya lang. Naka D3 na. Luwag yan yung May, Ayun lang habang. dalawa na ata dun. tang ina mo. Naunahan lagi ako pumutok nito. Shatter lang. Kaliwa. DR. Shatter kaliwa. Nasa metal to? Uy, saan yun? Saan Mags? Isa pa CR log. CR log. Nakatutok. Patutok siguro luwag. Putang ina, tinakuha na yung luwag, dalawa na. Meron kaliwa. Luwag na. Oo, luwag O na. dalawa. O dun. Tayo. Yun lang. Tara, end na natin. Dalawa yung sige, try natin. Fire in the hole! Paunahin dapat natin yung ano. Hindi, diretso nyo. Mhm. Yun lang. Saan na? Natuko. Natulpuan na nila. Tatlo. Isa pa kayo. Missile pa. YC4 po. LR. Pachatter isa. Isang A pa. Tara. Sino itong nasa? Second mid. Wait lang. Patay natin itong. Sana. CR na isa. Pumasok na ng CR na lang. Papuntang. Saan yung CR? Hindi ko na Amo. Lamang ka dyan. Nice. Ilan lang tayo.